Saudara, milisi Hizbullah di Lebanon meluncurkan serangan ke pasukan Israel di kota Kiryat Shemnoa. Media di Lebanon Al-Manar TV melaporkan Hizbullah merilis video serangan ke kamp tentara Israel. Hizbullah menghujani posisi IDF dan area permukiman di Kiryat Shemona dengan rentetan roket, bahkan dilaporkan berhasil menembus pertahanan udara. Serangan dilakukan dalam rangkaian eskalasi, seringkali sebagai respon atas serangan udara Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Serangan dilakukan di tengah upaya perundingan yang dimediasi Amerika Serikat. ماشي حالك هاد 100% يا صاحب الزمان يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء الفضل يا فاطمة الزهراء. Serangan drone Hizbullah juga diluncurkan ke pangkalan militer Israel Givat Olga. Pangkalan militer itu berada di sebelah barat kota Hadera yang diduduki Israel. Perang di perbatasan Lebanon Selatan kembali panas sejak Hizbullah meluncurkan serangan pada 2 Maret sebagai dukungan kepada Iran yang dibombardir Israel dan Amerika pada 28 Februari. Serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Hizbullah juga menyasar sejumlah kendaraan militer milik Israel di kota Al-Bayada, Lebanon Selatan. Serangan yang menggunakan drone dan roket ini menyasar sejumlah lokasi keberadaan tentara Israel di Lebanon Selatan. Video yang dirilis oleh media Lebanon, Al-Manar ini masih belum mendapat tanggapan dari militer Israel. Sebuah kendaraan hangus terbakar di Jalan Raya Jiyeh, Selatan Beirut, Rabu waktu setempat. Serangan yang menghancurkan kendaraan terjadi setelah dugaan serangan udara Israel yang menewaskan 2 orang. Tim pertahanan sipil dan personel keamanan memeriksa sisa-sisa kendaraan yang hangus di lokasi kejadian. Pasukan pertahanan Israel belum berkomentar terkait insiden ini. Namun dalam pernyataan terpisah, Israel bilang akan melanjutkan operasi melawan Hizbullah. Kepala Staf Umum Militer Israel atau IDF mengunjungi divisi ke-162 di Lebanon Selatan. Dalam kunjungan ini, Kepala Staf Umum bertemu sejumlah komandan senior dan melakukan observasi langsung serta penilaian situasi. Militer Israel mengklaim serangan yang diluncurkan membuat Hizbullah melemah dan terisolasi di Lebanon. Kepala Staf Umum Letnan Jenderal Eyal Zamir bilang telah menyetujui rencana lanjutan di Lebanon dan Iran. Umum Letnan Jenderal Eyal Zamir menginstruksikan seluruh wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani jadi zona terlarang bagi Hizbullah. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan perang Israel dengan Iran telah menghancurkan program nuklir dan kemampuan Iran memproduksi senjata nuklir. Israel Katz menyebut yang tersisa adalah masalah material yang diperkaya yang dapat berfungsi sebagai dasar
untuk upaya memulai kembali program nuklir. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Israel meminta penghapusan material nuklir dari Iran sebagai syarat utama untuk mengakhiri perang. תל אביב ושאגת הארי השמידו את תוכנית הגרעין של איראן ואת יכולתה לייצר נשק גרעיני. נותר עניין החומר המועשר שעלול לשמש כבסיס לניסיון להתניע את הפרויקט מחדש, ולכן ארצות הברית וישראל הגדירו את הוצאת החומר מאיראן כתנאי סף לסיום המערכה. גם שלוחי איראן באזור, מהמשטר הסורי שקרס ועד החיזבאללה והחמאס, Sementara itu dalam pertemuan bersama anggota parlemen Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengaku pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Namun Erdogan bersikeras dialog harus berlanjut agar tercapai kesepakatan. Erdogan juga memperingatkan Israel agar tidak merusak gencatan senjata dengan melakukan sabotase. Dalam pertemuan bersama anggota parlemen Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengakui soal pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Namun Erdogan bersikeras dialog harus berlanjut agar tercapai kesepakatan. Erdogan juga memperingatkan Israel agar tidak merusak gencatan senjata dengan melakukan sabotase. Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşmasına müsaade edilmemelidir. Ateşkesle aralanan fırsat penceresi sonuna kadar değerlendirilmelidir. Bilhassa ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir. Blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat menuai kecaman dari dunia internasional dan Iran sendiri. Militer Iran melalui Komando Militer Gabungan Iran mengancam memblokir jalur ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah jika Amerika Serikat tidak mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Iran menyebut blokade Amerika Serikat adalah pelanggaran gencatan senjata. سرلشکر عبداللهی تاکید کرد چنانچه آمریکای متجاوز و تروریست بخواهد به اقدام غیرقانونی خود در محاصره دریایی در منطقه ادامه دهد و برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران ناامنی ایجاد نماید، این اقدام آمریکا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح مقتدر ایران اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تداوم داشته باشد. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا تاکید کرد ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد. Ancaman ini meningkatkan eskalasi di tengah upaya negosiasi damai tahap 2. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan Donald Trump siap untuk menawarkan kesepakatan yang disebut kesepakatan ala Trump jika Iran meninggalkan ambisi nuklirnya. He said if you guys commit to not having a nuclear weapon, we are going to make Iran thrive, we're going to make it economically prosperous, and we're going to invite the Iranian people into the world economy in a way they haven't been in my entire life. And that's the kind of Trumpian grand bargain that the president has put on the table. Jelang kelanjutan negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan, Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dan para pejabat keamanan senior bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas kelanjutan perundingan yang akan digelar di Islamabad akhir pekan ini sebelum gencatan senjata berakhir.